ये जो पहाड़ी रास्ता भाई देखुं यहाँ हूँ माने कपिलास मंदिर पछपट पहाड़ रोड आउ ऊपर पटे आमर माता सीता एंतुड़ीशाला अच्छी माने जो लवकुश को से जन्म देते आउ अच्छी माता भैरवी अच्छा आउ अच्छी देवसभा गोटे अच्छी आउ टिके पहाड़ उपर गले देखा बाबा कपिल मुनि आश्रम आउ महर्षि वाल्मीकि गोटे मूर्ति भी अच्छी। आमे भाई कपिलास मंदिर 2.5 किलोमीटर ऊपर अच्छु माने पहाड़ ऊपर अच्छु आउ एठी गोटे छोट गुंफा एठी माँगर गोटे मूर्ति अच्छी। यहीठार भाई 2 किलोमीटर ऊपर गले माता सीता एंतुड़ीशाला पड़ो आउ पाखापाखि 2.5 कि 3 किलोमीटर गलापर से पूरा टॉप रे माने पहाड़ पूरा टॉप रे देवसभा अच्छी सेठा भी जीवा। ऊपर भी गुंफा अच्छी ऊपर गुंफा कहीं जापारे जो गुंफा है माँ बाहन सिंह बोधे भितर रोचे सब गदे। ये जो गुंफा देखुं यहाँ हूँ माता सीता एंतुड़ीशाला माने ये लवकुश से जन्म देते। Hey! एठी भाई जो पहाच देखुं यहाँ कपिलास मंदिर 1352 पहाच नुहे यहाँ हूँ मंदिर पछपाखे थी माने पहाड़ी रोड 405 पाखापाखि ये पहाच अच्छी जोटा को चढ़ा को माने एत कष्ट होटा आपण के आसिले जानीपारे माने पहाच चढ़ी चढ़ी भाई धई सई पूरा बाहरी गलानी तल पाखरे अच्छी 1352 पहाच ये अच्छी 400 ରୁ 500 माने चिंता करंतु केते पहाच चढ़िया पड़ू। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स तो आज आम बाहर कपिलास जाऊँ सब फैमिली सहित देखिपे दीटा बाइक रे आम बाहर जाऊँ बाटे बापा अच्छा चागर बसवे बारंग पाखे ସେଇଟା ନେଇକି ପଡ଼ିଲା ହଉ भाई गाड़ी ऊपर बेलपत्र रखी मो बो ताकू मांकड़ नहीं गला सी एक्चुअली फलमूल भाविकी नहीं जाइए से मन दुख कर मो बो जरी भितर जेहेतु किसी फलमूल नाला से मांकड़ से टिके दूर से रखिदे पलि यहीपट साइड्रे भाई 1352 पहाच अच्छी आमे किंतु जेहेतु बाइक नहीं कि आसलु से आरपट रोड रे पलि आसिलु।
టైం ఉందా Hey! ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମାନେ ପାହାଡ଼ର 2 ରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଏଇଠିକି ପାଣିଟା ଆସୁଛି। ଭାଇ ତଳେ 1352 ପାହାଚ ଆଉ ଏଇଠି ପୁଣି 400 ରୁ 500 ପାହାଚ। ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଭାବନ୍ତୁ।
ଏଇଠି ବାମ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାବା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଜାଗାର ନାମ କପିଳାସ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼ରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେଇଟା ସାୟଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆଜି। ଏ ରୋଡ଼ଟା ମା ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭାଇ ଖାଲି ପାଦରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାଟା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଇଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ଚଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୀତା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀତା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ପାଖକୁ ଇଆଡ଼େ ଫୋକସ୍ କର। ଏପଟଟା ପୁଣି କ'ଣ? ସୀତା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ବା ନାଇଁ ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଗାଁ ପଟେ କ'ଣ ଥିବ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ତ ଜାଣିନେ। ସୀତା ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ ଏଇଟା, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମାତା ସୀତା ଆମର। ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟୀ ଉଭୟବର ଦାୟିନୀ ମା, ଜଗଦମ୍ବୀ ଜଗତ ଜନନୀ ମା, ପାଦ ପଦ୍ମେ ବସିଛି ଶରଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସୀତା ଦେବୀ ମାତା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ, ଯେଉଁଠି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧରେ ମୁରାରି ନାମ କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରତେ ପରମାତ୍ମା প্রণতং কেশনাশায় গোবিন্দায় নমঃ। ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরতে পরমাত্মা প্রণতং কেশনাশায় গোবিন্দায়। জয় সীতারাম। করুণাময়ী হে প্রভু। ଚାଲେ ଚାଲ ନେଇଯିବ ଭିଡ଼ି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ସେ ଖାଇବା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ପଳାଇଲେ ଆଉ।